खोल 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 भाई जाओ ना भाई। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के आसनसोल साउथ थाना अंतर्गत कमारपुर स्थित मनोज सिनेमा हॉल में पुलिस ने 10 किलो गांजा बरामद किया है। गुप्त सूचना के आधार पर मिले आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस और आसनसोल खुफिया विभाग ने आज दोपहर 3 बजे संयुक्त अभियान चलाया। घटना की जानकारी गुप्त सूत्रों के सूचना मिलने पर पुलिस ने इलाके में जाल बिछाया। इसके बाद मनोज सिनेमा हॉल के पास 2 लोग स्कूटर और बड़ा बैग लेकर घूम रहे थे। बाद में पुलिस की तलाशी के दौरान 10 किलो गांजा बरामद हुआ है। कथित तौर पर 2 आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। खोल 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 भाई जाओ ना भाई। কাজ করি তাহলে হয়ে গেল না স্যার একটু পিছনে আসবেন সবার গাড়িটা নিয়ে আসুন এখানে। ले रहा था इसी तरह आया था सबको तो समझ रहा हूँ। ওজন মেশিন কাগজপত্র বার করো। কাগজপত্র ওজন মেশিন গুলো কোথায় রেখে কাগজপত্র আর ওজন মেশিনটা গাড়ি থেকে নিয়ে হ্যালো আমিও দেখুন দেখছি হ্যালো সাইন করো ভাই বাবা সাইন করো फटाफट सही करो ना जाओ ना तब गलती चल गया होगा नहीं भाई सुनो खुद बाड़ी दो রাউন্ড পিছনে না ওই তো সিকিউরিটি আছে তো সিকিউরিটি কিছু হবে না না হ্যাঁ কি কিসে এসেছে চলে যা সই করার দম নেই চলে যা ওখান থেকে बैठो नहीं जाएगा नहीं जाएगा हेलो सामने हेलो हेलो ना वो तो काफी ए ये साइड से पूरी नंबर तो आपके कैमरे थकता है तो এদিকে এই বিষয়ে দেখুন আমাদের তোমাদের কাজ করবে কিনা খবর যে আপনার সাথে নিজের সাবস্টেন্স রয়েছে আর কি সেটা আমরা সার্চ করবো আপনারা আমাদের সার্চ করে নিতে পারেন যারা আমরা আপনারা কি স্যারকে সার্চ করবেন তাহলে স্যার আপনাদেরকে সার্চ সবাই যারা আছে আমাদেরও সার্চ করতে হবে সবাই কাউকে সার্চ করবেন আপনি হ্যাঁ ঠিক গাড়ি কে চালাচ্ছিল?
বলবেন না না তুই তো নামিয়ে এই আমাদের গাড়ি থেকে গাড়িটা সামনে নিয়ে আসুন তো, একটু জায়গা দিতে হবে, স্পেস দিতে হবে, এখানে হবে।